भीमा जा मिठा 10टा देल हरे नटिया मिठा कहीं नबुक रे तुम जाना कि दरकार नहीं से सिक्रेट तुम मिठा आग देल बेसी गुड़ा देखी हो हौ ए तो मिठा अरे 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 जाऊ गाड़े पैसा किए दब हई नटिया पैसा मो बापा दब हईरे एटा तो बापा को भी गालिया मेरे टपी जीव हाई रईथा मु जाऊँ तो बापा पाखु एना हाई अरे भीमा अजा को हारिक देखे दबु बापा तुम आखि बुझिकी पाटी आ गल कि कहीं बापा तुम आगे आ गुन गोटे जिनसटे देवी हौ आ गली दे निया मिठा खाओ अरे मिठा कौन भाई बापा बापा आज मु परीक्षा ना बहुत भल कर सब प्रश्न उत्तर ठीक ठीक देची आ 100 पूरा 100 रखी सतरे सूर्य आज कौ दिगर उदय हेले बा हाँ देखी तो क्वेश्चन कौन उत्तर लिखी देखा बापा नियो अच्छा कहलु ए प्रश्न उत्तर कौन लिखिजु दांत नथिबा दीटा प्राणी नाम कुह दांत नथिबा दीटा प्राणी टी अजा आई बरा हरे मूर्ख तो अजा आई शेष प्राणी बोली भाविलु हाँ अरे से पर मनीष हाँ गला ये उत्तर भूल लिखिलु ए मार्क तो कटिला छाड़ हौ हैला 100 तो 99 रखी ये प्रश्न उत्तर कौन लिखिचु शब्द प्रदूषण केमिति रोकी परिबा बाबा ये प्रश्न जल्दी कान बंद कर दबा किछि सुबियोनी गला शब्द प्रदूषण हबनी अरे कान बंद कर दे शब्द प्रदूषण हबनी हां यहीटा भी भूल लिखिली हौ हैला 100 तो 98 रखिबी आउ अच्छा कौ तरल पदार्थ को गरम कले कठिन हो जाए पकड़ी बाबा बेसन को गरम कले पकड़ी हो जाएनी जान कौन बा हईरे गध गप कंडू हाँ तू सही सुकुटा दुकान पकड़ी खाई खाई पाठ जाक भी पकड़ी कर सारू हाँ यहीटार भी मार्क कटिला यहीटा भूल लिखी देची यहीटा कौन लिखिचु प्रथम विदेश यात्रा करिथिबा भारतीय महिला को नाम कौन माँ सीता प्रथम भारतीय महिला जी कि रावण विमान रे बसी श्रीलंका जाइथिले ओह मो मुंडटा कहीं जोर भूले ही जाउची बापा कौन है कि चंडाल बुझी पारनु तो उत्तर शुणी मो मुंड बुले ही जाउची जी तो उत्तर खाता देखुथिबो से तो पक्का बेहोश होई जीवो एटा ही भूलतला ए प्रश्न उत्तर कौन लिखिचु भारतर जातीय पशु किए भारतर जातीय पशु बिलेई हाँ अबे तू जातीय पशु बाघ को बिलेई कौन लिखिलु तमे पटा कहिथिला बाघ जे बिलेई सी अरे मु केतले कहली आ कोन आ तमर तले कथा त ठीक नै हो से दिन पर मु कहउतली बापा मते बाघ देखिया को नंदनकानन नियो आ तम मते बिलेईटा को देखै देकी कहले कोन ना ए देख एई होची बाघ बिलेई जे बाघ सी आ मु भूल कोन लिखली नहीं भूल तू लिखिनु भूल तो मु करिछु हां तू करी पुरंदर को जन्म दे काटू जी बोलो 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 हो छाड़ आ ये तो कथा कोन मिलियो 100 तो 95 रखिबे चुप एकदम चुप तू 100 रो 0 रखिबू नेबे तो कोसनी जाइठू होइरे जटिया मो 50 टंका दे कोन भाई बे तिरे तो पुओ परा मो दुकान रु तो ना कहि कि 10टा मिठा नै कि आसी हाय किछि जानी पारुनु पैसा पैसा किछि नहीं ने तू मिठा नै जा इरे हे ये थरे तो 9टा मिठा अछि आ गोटे मिठा रे पैसा नहीं ता बदल रे ये कुळंगार को नै जा हे लाभा मोर पैसा दरकार नहीं रे तो कुळंगार को तू रखे भीमा जा मिठा 10टा देल हरे नटिया मिठा कहीं नबुक रे तुम जाना कि दरकार नहीं से सिक्रेट तुम मिठा आग देल बेसी गुड़ा देखी हो हौ ए तो मिठा अरे 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 जाऊ गाड़े पैसा किए दब हई नटिया पैसा मो बापा दब हईरे एटा तो बापा को भी गालिया मेरे टपी जीव हाई रईथा मु जाऊँ तो बापा पाखु एना हाई अरे भीमा अजा को हारिक देखे दबु बापा तुम आखि बुझिकी पाटी आ गल कि कहीं
ବାପା ତମେ ଆଗ ଆଁ କରୁନ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେବି। ହଉ ଆଁ କଲି ଦେ। ନିଅ ମିଠା ଖାଅ। ଆରେ ମିଠା କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପା ବାପା ଆଜି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ବହୁତ ଭଲ କରିଛି। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ 100ରୁ ପୁରା 100 ରଖିବି। ସତରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କୋଉ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଲେ ବା? ହଁ ଦେଖି ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛୁ ଦେଖିବା। ବାପା ନିଅ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଦିଟା ପ୍ରାଣୀର ନାମ କୁହ। ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଦିଟା ପ୍ରାଣୀଟି ଅଜା ଆଉ ଆଈ ପରା। ହଇରେ ମୂର୍ଖ, ତୋ ଅଜା ଆଈଙ୍କୁ ଶେଷରେ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ହଁ ଆରେ ସେମାନେ ପରା ମଣିଷ। ହଁ ଗଲା ଇଏ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ଲେଖିଲୁ, ଏ ମାର୍କ ତ କଟିଲା। ଛାଡ଼। ହଉ ହେଲା 100ରୁ ତ 99 ରଖିବି। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କେମିତି ରୋକିପାରିବା? ବାପା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କିଛି ଶୁଭିବନି, ଗଲା ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବନି। ହଇରେ କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ ହବନି? এইটা আমি ভুল লেখিলি। ହଉ ହେଲା 100ରୁ ତ 98 ରଖିବି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କୋଉ ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ଗରମ କଲେ କଠିନ ହୋଇଯାଏ? ପକୁଡ଼ି। ବାପା ବେସନକୁ ଗରମ କଲେ ପକୁଡ଼ି ହେଇଯାଏନି? ଜାଣିନ କ'ଣ ବା? ହଇରେ ଗଧ ଗବକାଣ୍ଡୁ, ତୁ ସେଇ ଶୁକୁଟା ଦୋକାନରୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଖାଇ ପାଠଟାକୁ ବି ପକୁଡ଼ି କରିସାରିଲାଣୁ। এইଟାରେ ବି ମାର୍କ କଟିଲା। এইটাই ভুল লেখিদেছি। এইটা କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମା ସୀତା। ମା ସୀତା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ରାବଣ ବିମାନରେ ବସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ। ଓ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ଜୋରରେ ବୁଲେଇ ହେଇଯାଉଛି। ବାପା କ'ଣ ହେଲା କି? ଚଣ୍ଡାଳ ବୁଝିପାରୁନୁ? ତୋ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଯାଉଛି। ଯିଏ ତୋ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦେଖୁଥିବ ସେ ତ ପକ୍କା ବେହୋସ ହୋଇଯିବ। এইটা ହିଁ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବିଲେଇ। ହଁ ଆବେ ତୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘକୁ ବିଲେଇ କ'ଣ ଲେଖିଲୁ? ତମେ ପରା କହିଥିଲ ବାଘ ଯିଏ ବିଲେଇ ସିଏ। ଆରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ଆଉ କ'ଣ ତମର ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ପରା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାପା ମୋତେ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ନନ୍ଦନକାନନ ନିଅ, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ବିଲେଇଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇକି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଦେଖେ ଏଇ ହେଉଛି ବାଘ, ବିଲେଇ ଯିଏ ବାଘ ସିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲ କ'ଣ ଲେଖିଲି? ନାଇଁ ଭୁଲ ତୁ ଲେଖିନୁ, ଭୁଲ ତ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ତୋ ପରି ଜନ୍ମ ଦେଇ କାଟୁଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ଏତେ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? 100ରୁ ତ 95 ରଖିବି ଆଉ। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ତୁ 100ରୁ 0 ରଖିବୁ। ନେବେ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯା ଏଠୁ। ହଇରେ ଜଟିଆ ମୋ 50 ଟଙ୍କା ଦେ। କ'ଣ ପାଇଁ ବେ? ତୋ ପୁଅ ପରା ମୋ ଦୋକାନରୁ ତୋ ନାଁ କହିକି 10ଟା ମିଠା ନେଇକି ଆସିଛି। କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ। ନେ ତୁ ମିଠା ନେଇକି ଯା। ଇରେ ହେଇ ଏଥର ତ 9ଟା ମିଠା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠାରେ ପଇସା ଦେ। ପଇସା ନାହିଁ, ତା ବଦଳରେ ଇଏ କୁଳାଙ୍ଗାରକୁ ନେଇଯା। ହେଇଲା ବା, ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ, ତୋ କୁଳାଙ୍ଗାରକୁ ତୁ ରଖେ। ଭୀମା ଯା ମିଠା 10ଟା ଦେଲ। ହରେ ନଟିଆ ମିଠା କାହିଁକି ନେବୁ କିରେ? ତମର ଜାଣିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ। ତମେ ମିଠା ଆଗ ଦେଲ, ବେଶୀ ଗୁଡା ଦେଖି ହଉଛି। ହଉ ଏଇ ନେ ତ ମିଠା। ଆରେ 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 ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ପଇସା କିଏ ଦବ? ହେଇ ନଟିଆ ପଇସା ମୋ ବାପା ଦବ। ହଇରେ ଏଇଟା ତ ବାପାକୁ ବି ଗାଲିଆମରେ ଟପିଯିବ। ରହିଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ବାପା ପାଖକୁ ଏଇନା। ଆରେ ଭୀମା ଅଜାକୁ ହାରିକିନି ଦେଖେଇ ଦବୁ। ବାପା ତମେ ଆଖି ବୁଝିକି ପାଟି ଆଁ କଲ କିରେ କାହିଁକି? ବାପା ତମେ ଆଗ ଆଁ କରୁନ, ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେବି। ହଉ ଆଁ କଲି ଦେ। ନିଅ ମିଠା ଖାଅ। ଆରେ ମିଠା କ'ଣ ପାଇଁ? ବାପା ବାପା ଆଜି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ନା ବହୁତ ଭଲ କରିଛି। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ 100ରୁ ପୁରା 100 ରଖିବି। ସତରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କୋଉ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହେଲେ ବା? ଦେଖି ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛୁ ଦେଖିବା। ବାପା ନିଅ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିଛୁ? ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଦିଟା ପ୍ରାଣୀର ନାମ କୁହ। ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଦିଟା ପ୍ରାଣୀଟି ଅଜା ଆଉ ଆଈ ପରା। ହଇରେ ମୂର୍ଖ,
तो अजा आई शेष प्राणी बोली भाविलु हाँ अरे से परा मनीष हाँ गला ये उत्तर भूल लिखिलु ए मार्क तो कटिला छाड़ हौ ହେଲା 100 तो 99 ରଖିବି। ये प्रश्न उत्तर कौन लिखिचु शब्द प्रदूषण केमिति रोकी परिबा बाबा ये प्रश्नटाटी कान बंद करदबा किछि सुबियोनी गला शब्द प्रदूषण हबनी। अरे कान बंद कर शब्द प्रदूषण हबनी हाँ यहीटा भी भूल लिखिली हौ ହେଲା 100 तो 98 रखिबी आउ। अच्छा कौ तरल पदार्थ को गरम कले कठिन हो जाए पकड़ी बाबा बेसन को गरम कले पकड़ी जाएनी जानना कौन बा हरे गध गप कंडू हाँ तू सही सुकुटा दुकान रू पकुड़ी खाई खाई पाठ जाक भी पकुड़ी कर सारू हाँ यहीटा भी मार्क कटिला एइटा भूल लिखि देछि। एइटा कौन लिखिचु प्रथम विदेश यात्रा करिथिबा भारतीय महिला को नाम कौन माँ सीता प्रथम भारतीय महिला जी कि रावण विमान रे बसी श्रीलंका जाइथिले। ओह मो मुंडटा कहीं जोर भूले ही जाउछि बापा कौन है कि चंडाल बुझी पारनु तो उत्तर शुणी मो मुंड बुले ही जाउछि जी तो उत्तर खाता देखुथिबो से तो पक्का बेहोश होई जिवो एटा ही बोलतला। ए प्रश्न उत्तर कौन लिखिचु भारतर जातीय पशु किए भारतर जातीय पशु बिल्ली। हाँ अबे तू जातीय पशु बाघ को बिलाई कौन लिखिलु तमे पटा कहिथिला बाघ जे बिल्ली सी अरे मु केतले कहली आ कोन आ तमर तले कथा तो ठीक नहीं आउ से दिन पर मु कहतली बापा मते बाघ देखिया को नंदनकानन नियो आ तम मते बिल्लीटा को देखे देकी कहले कोन ना ए देख एई होची बाघ बिल्ली जे बाघ सी आ मु भूल कोन लिखली नहीं भूल तू लिखिनु भूल तो मु करिछु हां तू करी उलंगर को जन्म दे काटुजी ए बोलो हो छाड़ आ ये तो कथा कोन मिलियो शहर तो पंजरा में रखिबे चुप एकदम चुप तू 100 ରୁ 0 रखिबू नेबे तो कोसनी जाइठू होइरे जटिया मो 50 टंका दे कोन भाईबे जे तो पुओ परा मो दुकान रु तो ना कहि कि 10 टा मिठा नै कि आसी हाय किछि जानि परनु पैसा किछ नहीं ने तू मिठा नहीं जा इरे हे ये थर तो 9 टा मिठा अछि आ गोटे मिठा रे पैसा दे पैसा नहीं ता बदल रे ये कुड़ांगार को नहीं जा हे बाबा मोर पैसा दरकार नहीं रे तो कुड़ांगार को तू रखे।